शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा गांधी चौकान जी सिग्नलां आहात, ट्रॅफिक सिग्नल आहा थंयसर हांव आहा। हांगा मिरेकल क्रॉस आहा, हे पळय हांगा पळया कितें जालां तें, हे पळया म्हापशान रस्ते सारके ना आनी प्लस आतां पळय हे नवें तयार जाल्लेलें आहा कालच्यान, पयलीं हांगा जाल्लेलें आतां हांगासर जाला। आनी जेन्ना सिग्नल पडटा हांगासर तेन्ना सिग्नलाक थोडे स्कूटरी आहात त्यो सायडीकसून येतात, अशे सायडीसून येतात आनी 100% ते भितर पडटले। हे राती कोणी तर हांगासून हेजे वयर जे धाकणे आसलेले लोखणाचे धाकणे आसले ते चोरून गेला कोणी तर, कित्याक काल सकाळीं वयता पळयलां हांवें तें आहा तें आं पळय जेन्ना अश्यो स्कूटरी रावतात ते भितर पडोंक शकता। तूं कितें म्हणटा हेजेर? काल हांव वता आसतना हांगासर आशिल्ले वयर धापलेले, पूण हांव आतां पळयत नाल्यार हेजेर हांगासर कांयच ना। काल आशिल्ले हांगा धापलेले, एक सिमिटाचो न्ही पयलो पडलेलो आहा भितर, सिमिटाचो एक कुडको भरलेलो आहा, पूण तेच्या नंतर कोणी तरी धापून दवरलेले हांगा। पूण आतां सकाळीं येत नाल्यार हेजेर कांय नाशिल्लें कळ्ळें न्ही। कोणी तरी पळयलां, हें मातशें बेगीनच्या बेगीन करपाक जाय न्ही, मातशें करून घेतलेलें बरें। कित्याक कोण बीन गेलो जाल्यार भितर कळचें ना, जपून समजना न्ही। हय हय, आनी हेवटेनी तें तुटलेलें आहा तें मातशें करून घेवपाक जाय मातशें, कित्याक सेफ्टी न्ही ती मातशी। आतां पळया दिसता तुमकां आतां हें सामकें डेंजरस आतां। दोन हांगासर आतां ही चेंबरां जी आहात PWD चेंबरां ही दोनूय कडेन ओपन आहा। एकी कडेन फातर घातलेली, ती फातर भितर गेला आनी हे कालच्यान हांगासले एक हेजेर लोखणाचे धाकणे आसलेले ते कोणी ते चोरून गेला, सायडीसून काडून ते हांगासून डायरेक्ट स्कूटर सामकी भितर वयतले, दिसशीव जाणां स्कूटर इतले खोल आहा ते। तर ह्या सायडीकूय पळया हेजेर आतां हेका आतां कितली 7-8 वर्सां जालीं हें अशेंच आहा। आमी 2 फावटी फातर घातली, 1 फावटी फातर कोणी तर काडून व्हेली आनी आतां ती फातर भितर पडलेली आहा। हितूर गाडयो कितल्यो वयता जेन्ना लोक कालांगूट सायडीक वचूंक सोदता हेवटेनसून तेन्ना व्हिलां पडटात भितर, स्कूटरवाले पडटात। आतां हें जाल्यार आतां नवें तयार जाला पळय, अश्यो जेन्ना मोटारी वयता पळय हे आतां सायडीसून काडटात ते आतां, थोड्यांक खबर ना। 100% पडटलो तो, हें राती जाला, हें आतां इतलें डेंजरस आहा हें कितें जावंक शकता। तेच्या पयलीं PWDन कितें तो करूंक जाय हांगासर। ही जी वयली धाकणी आहा लोखणाची, हांवें खूब कडेन पळयलां हे जे आतां स्क्रॅप व्हरतात ते व्हरतात चोरून। फाटल्या दिसांनी बोडगेश्वर टॅम्पल आहा थंयसर जे उदकाचे चेंबर आहा PWDचे तेंच्यांनी धाकणे घातले, ते धाकणे चोरून गेले तेंच्यांनी, परते दुसरे घातले, लॉक मारले, ते लॉकां मोडून ते मागीर थंय न्हांवपाक स्टार्ट करतात, मागीर म्हाका व्हिडियो करचे पडटा। तशें हांगा ह्या व्हाळान जातात हांगासर ही सगळे लावारीस लोक हांगासले आहात ते। आतां हें पळय हें सामकें कितें तर करा, हें सामकें डेंजरस आहा हें। घे तुया हे 4 दीस जाल्यार होडको आसा तसोच आहा हो होडको। येता वयसान लोक थंयसर डिस्टर्ब जाता, मातशें मुन्सिपाल्टीन तेजी दखल घेवची आनी काम बेगींतल्या बेगीन करचें। एक्चुअली PWD लागता हें, PWD लागो, पण मुन्सिपाल्टी लोक हांगासून वयतात न्हू, येता वयतात तांकां दिसता न्हू, तेंच्यांनी दखल घेवंक जाय मातशी न्हू। कितें आहा तें लोक पडटा ते PWDचेर सोडूंक जायना, मुन्सिपाल्टीचेर सोडूंक जाय। कितें सांग पळया, आमदार हांगाचे आसात आनी वॉर्ड मेंबरूय आसात, तेंच्यांनी पळोवंक जाय कावन्सिलरांनी कितें जाता तें करूंक जाय न्हू। हो केदो होडको आहा, हेका कवर घातल्या का काम जालें न्हू, कवर चोरून गेले हेजे, तेका लाग पडना न्हू। कळ्ळें? थँक्यू। जेन्ना अशे लोक क्रॉस करता रोड हो ते सुद्दां लोक सकयल रावतात खूब फावटी, गाडयो आसल्यो काय ती सुद्दां पडोंक शकता भितर। इतलें हें डेंजरस आहा हें चेंबरां ओपन जाल्यात ती। हें जाल्यार मातसो फाटीं रावलो काय कांयच दिसना। आनी थोडे 2 व्हिलर सिग्नल पडला म्हणून हेवटेन येतात फास्ट, तो डायरेक्ट भितर वयतलो। हांगा जयेश गडेकर एक बरें काम करता। आतां तेणी एक फातर घातल्या हाडून थंयसर, फातर तेणी कालूय घातलेली ती कोणी तर काडून तेवटेन उडयलेली। आतां आमी PWDकूय सांगतलो आतां फोन करून, बाबा हेजें कितें तर करा बेगीन, कित्याक PWDचें आनी हें दुसरें आहा तें हेका कितलींच वर्सां जालीं हें तशेंच आहा। हें नवें स्टार्ट जालें, हेजे धाकणे आहा ते चोरून गेले। हे जे आतां जे भोंवतात स्क्रॅप व्हरतात भोंवतात ते आतां सकाळीं फुडें भोंवतात
रातचे भोंवतात। आतां हे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट म्हापसाक फोन केलेलो आतां तेंच्यांनी आतां एक बॅरिकेड आतां घालतात ते आतां हांगा हाडलेले आहा, कित्याक हें सामकें डेंजरस आहा। हें PWDक परतें सांगता की मातशें बेगीन हेजेर घाला। हे पळय सामकें डेंजरस आहा हें PWD चेंबर असो।